Ayan, good morning mga bossing, mga madam. Ito yung nakuha natin kagabi mga bossing. Yan. Salamat kay bossing. Ayan o. Ito yung nakuha natin kagabi. Yan. Napakadaling kausap ni bossing. Ayan. Tapos niya, gulong okay pa. Yan pa, gulong okay pa yan. Ito yung likod niya mga bossing. Yan. Mga bossing oh. Yan. May barya po oh. Yan. Yung loob niya medyo makalat lang. Iinisan natin. Ayan, automatic transmission mga bossing. Power window, FI engine mga bossing. FI engine yan. Yan, automatic transmission. Naka-aswang steering na rin mga bossing oh. Aswang yan, aswang to mga bossing, aswang. Bakit? Kasi mumu eh. Mumu. Yan. Ayan mga bossing oh.